अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इस वक्त वलीद रिसर्च और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल है कि हर घंटे के बाद बदलती सूरत हाल नज़र आ रही होती है सियासत के अंदर। एक घंटे आपको सुबह के 10 बजे जब आप उठेंगे आपको लगेगा कि पलड़ा जो है हुकूमत की तरफ भारी है एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन जैसे ही रात को सोने के लिए बैठेंगे या बिस्तर पे जाएंगे तो उससे पहले आप जब न्यूज़ देखेंगे तो आपको इस तरह का तासुब दिया जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त पीटीआई के पलड़े में है। ये सारी गेम खेली जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। एस्टेब्लिशमेंट इन दोनों को बदनाम करना चाहती है, यानी कि इन दोनों की हकीकत खोलना चाहती है। असल बात यही है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती यही है कि ये सियासतदान जितने भी हैं ये अवाम के अंदर बदनाम हो जाए, लेकिन इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट का कुछ जो रोल होता है वो कुछ चेंज रहा है, जिसकी वजह से इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट को हार हुई है सियासी जमातों की वजह से। और सियासी जमातें इस वक्त भरपूर तरीके से अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारी सियासी जमातों ने इकट्ठे बैठकर ये फैसला किया है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी भी सियासी जमात के खिलाफ होती है तो हम उस सियासी जमात के साथ खड़े होंगे। और सारे एक दफ़ा मिलकर अब ये इन्होंने तहैया किया है सियासतदानों ने। हालांकि इनका कोई पता नहीं है, कभी भी कोई मुंह फेर जाए, लेकिन इस वक्त तक की जो खबर आई है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने के लिए सारी, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी और चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, सारी सियासी जमातें इस वक्त इकट्ठी हो चुकी हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर सिर्फ सियासी जमातों का रोल होगा, ना कि इस्टेब्लिशमेंट का। अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि ये किस कदर मौसर होता है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी और यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ कल आई थी, लेकिन मैं आज उसके ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि एतजाज़ हसन ने अपना एक बयान दिया लाहौर हाई कोर्ट के बाहर ठहर कर, और उन्होंने आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को तनकीद का निशाना बनाया। और तनकीद भी कुछ कम नहीं की, हालांकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। हालांकि ये एतजाज़ हसन वो है जो कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ और थोड़ा एक साइड पर रह के अपनी गेम खेलते हैं। सियासी जमातों और सियासी लीडरान का सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के अलावा किसी और सियासतदान का साथ नहीं देते। हालांकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि कल से बिलावल भुट्टो साहब फोन कर करके इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप अपना बयान वापस ले और मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से मुतल्लिक जो आपका बयान है वो वापस ले जाए। इसके जवाब में मलिक अहमद खान जो कि पंजाब के वज़ीर आला के कैंडिडेट भी बनने वाले थे, लेकिन मरियम नवाज ने सारी बाजी पलट कर खुद पंजाब के वज़ीर आला के कैंडिडेट बन गई हैं। तो उनकी तरफ से भी एक बयान सामने है, और उन्होंने अब क्या कह सकते हैं, इतने सीनियर कानूनदान एतजाज़ हसन साहब के ऊपर जुमले कसे हैं और बेहुदा किस्म के जुमले कसे गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त कह रही है कि हम अदालत की तरफ रजू करेंगे। तो मलिक अहमद खान ने भी यही कहा कि हम जी अदालत से रजू करेंगे। तो एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं कि मैं अपने बयान के अंदर जो कुछ मैंने अपने बयान के अंदर कहा वो सारी 100% दुरुस्त बातें, और मेरे पास इस चीज़ के सबूत है, और आपने जिस अदालत के अंदर जाना आप जाएं। लेकिन मीडिया को इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर कवरेज करने से रोक दिया गया। और सदर मुमलिकत का इस दफ़ा बयान जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त बगावत करने के ऊपर उतर आए सदर मुमलिकत। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सदर मुमलिकत साहब का इस वक्त इस तरह के बयानात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी जब इंटरव्यू हो रहा था तो उसकी एडिटिंग के अंदर कुछ ऐसे कमालात दिखाए जाते हैं एडिटर की तरफ से, और वहाँ पर जो कुछ अहम तरीन शख्सियात बैठी हुई होती हैं जो कि इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही होती हैं। हालांकि सदर मुमलिकत को आप देख रहे होंगे, पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो ठहर कर 6 महीने बाद 2 इंटरव्यू दिया करते थे, लेकिन अब ऐसी कौन सी सूरत हाल है। हालांकि इस वक्त की हुकूमत के पास उनको हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत भी नहीं है, फिर भी वो किस तरह से दबाव के अंदर आकर इस किस्म के बयान दे रहे हैं। इसलिए मेरी खुद की असेसमेंट है कि सदर मुमलिकत साहब, क्योंकि उन्होंने खुद एक लेटर सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर कौमी असम्बली साहब को भिजवाया हुआ है और इसकी तहकीकात की डिमांड कर रहे हैं, और इलेक्शन की और इमरान खान साहब और आर्मी चीफ साहब की मुलाकातें तय करवा रहे हैं। तो इस कदर संगीन किस्म का और इस किस्म का बयान सदर मुमलिकत से आने की तरफ तवक्को नहीं की जा रही थी। हालांकि मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मुझे भी इस बात की तवक्को नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि ये चैनल की इंतजामिया का कुछ कारस्तानी है, क्योंकि सदर मुमलिकत का इसके ऊपर वजाहती बयान आ चुका है। और तकरीबन आज जब इमरान खान साहब लाहौर जाएंगे और वहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, तो वहाँ पर इस मामले को यानी कि अपनी पार्टी मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाएगा, और फिर सदर मुमलिकत से जवाब तलबी भी हो सकता है कि की जाए कि आप एक रिटर्न जवाब तहरीर करें, और चैनल की इंतजामिया के ऊपर के मैंने जो बयानात दिए थे वो चैनल की इंतजामिया ने उससे हटकर यानी कि सियाक सबाक से हटाकर पेश किया। अच्छा, लेकिन इस बयान के अंदर कुछ एक एंड के ऊपर जब आसमा शिराजी साहिबा ने उनसे सवाल पूछा है कि जी आप इमरान खान साहब ने जो इस्तीफे दिए हैं क्या आप उससे मुत्तफिक हैं, तो उनका बयान था जी इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेटेड मीन्स तैश में आए हुए थे और बुखलाए, यानी कि हम कह देते हैं हमारी ज़ुबान में कि इमरान खान साहब बुखलाए हुए थे और उनको शदीद किस्म का गुस्सा था, जिसकी वजह से ये अदम एतमाद की कामयाबी का, तो उन्होंने कहा जी हम इस्तीफे दे देते हैं।
اس کے اوپر تو پی ٹی آئی کو جواب طلبی کرنی چاہیے صدر مملکت صاحب سے، جناب ڈاکٹر ڈینٹس عارف الوی صاحب۔ تو اچھا جی یہ بات، اور لاہور سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے جی، آپ اور جتنے بھی پاکستانی ویورز اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کا احتجاج ٹویٹر کے اوپر رنگ لیا اور جناب ہاشم ڈوگر صاحب سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا، اور اگلے جس طرح سارے کہہ رہے تھے کہ میاں اسلام اقبال کو لگایا جائے، اور میاں اسلام اقبال کے ہی چانسز ہیں، اور آج مجھے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جب لاہور پہنچے تو اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ لاہور کے اندر آج ایک میٹنگ کنڈکٹ کروائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی، اور اس میٹنگ کے اندر میاں اسلام اقبال بھی ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میاں اسلام اقبال اگر پنجاب کے وزیر داخلہ بن رہے ہیں تو پھر آپ یہ سنبھالیں کہ وفاقی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جتنے بھی ان کے 25 مئی والے جو ہینڈلرز تھے ان سب کے لیے مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں، کیونکہ 25 مئی کو جس بندے نے ظلم و بربریت کی تھی، ہاشم ڈوگر صاحب ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ ان کے لنکیجز کہیں اور جوڑے جا رہے تھے۔ عمران خان صاحب کو یہ انفارمیشن ملی تھی، یہ خبر ملی تھی کہ ہاشم ڈوگر صاحب کسی اور اہم ترین شخصیت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان سے ہدایات لی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری انفارمیشن تھی آج کے دن کی، اور آج کے دن کی یہ ایک اور بڑی خبر ہے جی، جس طرح آپ کو نظر آیا ہوگا بلال بھٹو اپنے ملک کے اندر ٹک نہیں سکے جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں، اسی طرح پرائم منسٹر پاکستان بھی اپنے ملک کے اندر نہیں ٹک سکتے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آج پھر وہ قازقستان آستانہ تشریف لے گئے، وہاں پر ایک کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس سربراہی اجلاس کے اندر وہ خطاب کریں گے کل۔ تو یہ خطاب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے تو ایک یہ سمجھ نہیں آتی، حالانکہ آپ دیکھیں کہ امریکن صدر، برٹش پرائم منسٹر، فرانسیسی صدر، اتنے دورے فرانسیسی صدر، ترکیہ کے صدر، رشیا کے صدر، چائنا کے صدر، انڈیا کے صدر، انڈیا کے وزیر اعظم، انڈیا کے آرمی چیف، اور ہمارے ارد گرد جتنے ممالک ہیں ان کے سربراہان نہیں کرتے، جتنے دورے پاکستان کی طرف سے اس دفعہ کیے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف صاحب آپ دیکھیں کہ امریکہ سے اپنا دورہ مکمل کر کے آئے ہیں، حالانکہ آپ کو اس طرح کی اور کوئی مثال نہیں ملتی پوری دنیا کے اندر سوائے پاکستان کے علاوہ، کوئی کسی دوسرے ملک کا آرمی چیف بغیر کسی حکومتی پروٹوکول کے جا کر وہاں پر ملاقاتیں کرے۔ تو اس کے اوپر کچھ اہم ترین یہ سوالات ہوتے ہیں، کچھ یعنی کہ سوالات جو ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ بھی جواب کیونکہ واضح آ گیا کہ آرمی چیف صاحب اس وقت الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو کیا پتہ، اور وہاں پر ڈیل بھی ہو رہی تھی F-16 کی آروں کے کچھ پرزے وغیرہ منگوائے جانے ہیں، تو اس کے سلسلے میں کیا پتہ آرمی چیف صاحب کو طلب کیا گیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرمی چیف کسی دوسرے ملک کے اندر یہ مثال نہیں ملتی کہ آرمی چیف جا کر کسی دوسرے ملک کی حکومتی شخصیات سے میٹنگ کریں۔ اچھا جی یہ بھی ایک بات آ گئی ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو فورن فنڈنگ کیس کے اندر آج بیل دے دی گئی ہے 18 اکتوبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اور جی ناظرین کرام ایک اور خبر آ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت ملک واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور 3 شرائط رکھی ہیں نواز شریف صاحب نے۔ ایک تو جی ان کی نااہلی ختم کرنا ہے، دوسرا جی ان کو عمران خان صاحب کو نااہل کرنا ہے، تیسرا پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت لانی ہے۔ یہ 3 پوائنٹس میں آپ کو اینڈ کے اوپر بتا رہا ہوں، غلطی ہو گئی تھی شروع میں بتانا تھا۔ 3 پوائنٹس ہیں، یہ 3 اہم ترین پوائنٹس ہیں۔ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں آتی تو نواز شریف صاحب جیسے ہی لینڈ کریں گے پنجاب حکومت ان کو دھر لے گی، کیونکہ وہ اڈیالہ جیل کے ملزم ہیں۔ اس کے بعد نااہلی کیس کے اندر الیکشن نہیں لڑ سکتے، یعنی کہ ان اگلا مستقبل سارا جیل کے اندر گزرے گا۔ عمران خان کی نااہلی اگر نہیں ہوتی تو نواز شریف صاحب کی سیاست ہی کوئی نہیں ہے پھر، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے اندر اور عالم اسلام کے اندر مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کی بہت بڑی رپورٹس آ رہی ہیں، ان کے مطابق عمران خان صاحب دنیا کے یعنی کہ اس وقت کے مشہور ترین اور چہیتے لیڈر بن گئے ہیں اسلامی دنیا کے۔ تو دوسری طرف جی برف جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے سرد جنگ کی طرف جا رہا ہے مشرق وسطیٰ اور سعودی عربیہ، اور ناظرین کرام اس کے اوپر امریکہ کے حالات ہوئے خراب۔ میں آپ کو درمیان جو اصل خبر ہے وہ بتا دیتا ہوں جی۔ امریکہ نے دباؤ ڈالا ہوا ہے سعودی عربیہ کے اوپر کہ آپ جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کریں، اور دوسرا آپ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں، اور جتنی آپ کی انڈر کنٹریز ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ لیکن پاکستان نے تسلیم کرنے سے سراسر انکاری کر دیا ہے، سعودی عربیہ نے بھی سراسر انکاری کر دیا ہے۔ تو اس کے جواب میں جب محمد بن سلمان کے اوپر کچھ اقدامات اٹھائے گئے تھے اور امریکہ کے اندر ان کے اوپر کیسز چلائے جانے شروع کر دیے گئے تھے، تو محمد بن سلمان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا اور اوپیک ممالک سے مل کر تیل کی 20 لاکھ بیرل یومیہ جو ہے پیداوار کم کر دی تھی، جس کی وجہ سے ایک تو یوکرین کے اوپر دباؤ پڑ گیا تھا، کیونکہ یوکرین اس وقت جو ہے نا یہ اوپیک ممالک سے ہی تیل لے رہا ہے، اور امریکہ کے پاس اس وقت اگر روس سے توانائی کا سسٹم ختم ہوتا ہے تو امریکہ نے بھی پھر مشرق وسطیٰ کا رخ کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس خود اتنی پیٹرول کی یعنی کہ
ग्रोथ नहीं है, पेट्रोल ज़मीन से नहीं निकल रहा जितना सऊदी अरेबिया और ओपेक ममालिक से निकल रहा है। तो इसके जवाब में अब अमेरिका की तरफ से कल ही वजारत ख़ारजा की तरफ से और जो बाइडन की तरफ से ये बयान सामने आया कि सऊदी अरेबिया ने जो अपने यौमिया 20 लाख बैरल जो तेल की गिरावट है उसको कम किया है, जिसकी वजह से आलमी मंडी के अंदर तेल की पैदावार की कीमत बढ़ी है, तो सऊदी अरेबिया को इसके संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई हैं और उनको कहा गया कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने होंगे। ये कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को धमकी दी गई थी। अब यहाँ से फिर एक दफ़ा साइफर की तस्दीक हो जाती है, यानी कि साइफर जो कह रहे थे पहले है ही नहीं, अब जब सऊदी अरेबिया को अमेरिका अपने इतने करीबी साथी को अमेरिका धमकी दे सकते हैं तो पाकिस्तान का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यकीनन बहुत सी अहम तरीन खबरें होंगी और आपको ये बताता चलूँ रूस और यूक्रेन की जंग अपने इख्तितामी मरहल में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त या ये जंग बढ़ भी सकती है आलमी दुनिया के ऊपर वर्ल्ड वार के तौर के ऊपर, या फिर इस वक्त क्योंकि उनकी जो क्रीमिया ब्रिज थी उसके ऊपर यूक्रेन ने अपने कुछ मिसाइल मारे थे, लेकिन उस वक्त पहले खबर आ रही थी नहीं जी ये ऑयल टैंकर जा रहा था उसके फटने की वजह से। लेकिन बाद में जब अमेरिकन और जो ब्रिटिश अखबार हैं और जो दूसरी उनके जरीदे हैं उनकी तरफ से ये जब सामने आई थी खबरें कि यूक्रेन इसके ऊपर जश्न मना रहा है, तो रूस ने फिर मिसाइल हमले किए हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर। और कीव के अंदर मैं आपको ये बता दूं जहाँ पर इनका कीव का हेड ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिस का हेड ऑफिस है उसको तबाह कर दिया गया। उसके सामने जो था ज़ेलेंस्की जो कि इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनके ऑफिस को भी तबाह कर दिया है और उनके सदर को जो है ना बंकर के अंदर जाना पड़ गया। ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल इस दफ़ा पैदा हो गई है क्योंकि ये जंग अब या तो वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ सकती है या फिर इसको इधर ही ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि जो इनके सदर हैं तुर्किया के सदर हैं वो फिर से एक बार रूस का दौरा करने जा रही हैं। क्या ये आखिरी दौरा होगा और क्या इसके अंदर मुआहदे हो जाएंगे यूक्रेन और रूस के, क्योंकि रूस ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन इकराम, जितनी अहम तरीन खबरें थी वो आप तक पहुँचा चुका हूँ। यकीनन आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूँगा। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आप सबका हामी नसीर हो। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए।